بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جس جگہ بھی آئے ہیں اس جگہ کا نام کیا ہے؟ میاگی کیمپ. یہ میاگی کیمپ ہے. یہ جگہ بری طرح سے تباہ ہوئی تھی, ایسا ہی ہے نا؟ تو سونامی میں یہ بری طرح سے تباہ ہوئی تھی. یہاں ان کی ورک شاپ ہے, سوری گودام ہے. یہ کس کا گودام ہے؟ حاجی محمد بھائی. کہاں کے؟ محمد ایجنسی سے ہیں. یہاں ہمیں انہوں نے بلایا ہے. یہاں پر یہ جگہ سونامی سے بہت بری طرح سے تباہ ہو گئی تھی اور 10 کلومیٹر تک سمندر کا پانی اندر گھس آیا تھا. تو ہم یہاں سے آگے جا رہے ہیں. وہاں برف ہے. وہ برف تو ویسے مری میں بہت دیکھی ہے, لیکن یہ شاید گولے گنڈے میں جو برف ڈلتی ہے وہ والی برف ہے جو اسپیشل, تو صاف ستھری برف ہے. تو وہاں جا رہے ہیں. یہاں ایک الحمدللہ ابھی خاتون ہیں جیپنیز, وہ مسلمان ہوئی ہیں, تو کلمہ پڑھا ہے انہوں نے. اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو قبول کرے اور ان کو اسلام پہ قائم رہنے کی توفیق دے. انہوں نے اجازت دی ہے کہ بھئی یہ ویڈیو بھی ہماری آپ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی حوصلہ ہو. تو یہاں آئے دن الحمدللہ جیپنیز مسلمان ہوتے رہتے ہیں. میرا خیال ہے خواتین میں اسلام لانے کا ریشو زیادہ ہے شاید. پوری دنیا میں خواتین میں اسلام کا ریشو مردوں سے زیادہ ہے. حالانکہ دنیا نے پروپیگنڈا یہ کیا ہے اسلام کے خلاف کہ عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں. اگر اسلام میں عورتوں پہ ظلم ہوتا تو خواتین کی اکثریت اسلام کی طرف نہ جاتی. تو خواتین یہ بات سمجھ گئی ہیں کہ یہ جو عورتوں کی آزادی کا نعرہ لگایا گیا ہے نا سیکولر اور لبرل قوتوں نے, یہ اصل میں مردوں کو عیاش بنانے کے لیے. اسلام جب عورت کو پردے کا حکم دیتا ہے تو مردوں کی عیاشی بند کرتا ہے اصل میں. وہ ٹرانسلیشن آپ کرو گے؟ جی میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پلیز مانشتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد اللہ الہ الا اللہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب میں اردو میں کہوں گا, آپ اس کو جیپنیز زبان میں ہی کہنا, ٹھیک ہے نا؟ میں گواہی دیتی ہوں. 私は証言します。私と一緒に、このウルドゥで答えてるんで、それの今トランスレーションしています。はい。今の言葉は、私は証言します。はい。はい。これを日本語で唱えて言ってください。私の後に。はい。はい。じゃあ、میں گواہی دیتی ہوں. 私は証言します。同じ真似して。同じ真似して。はい。私。さっきアラビア語言ったものの、その今、意味です。これはそう。私今日本語で真似して。翻訳してるんで。日本語で大丈夫です。はい。私は証言します。میں گواہی دیتی ہوں. 証言、はい。証言、はい。کہ اللہ کے سواアッラーの他に、アラーの他に、کوئی معبود نہیں.崇拝に値するものはいません。崇拝に値するものはありません。وہ اکیلا ہے.彼は唯一で、اس کا کوئی شریک نہیں.誰も同じではないです。誰も同じじゃないです。はい。میں گواہی دیتی ہوں. 私は証言します。私は証言します。کہ محمد پیس بی اپون ہم کو کیا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے, アッラーの人間、はい。اور آخری رسول ہیں. 最後の預言者です。最後の預言者です。預言者、はい。はい。میں ایمان لاتی ہوں. 私は信仰を持ってきました。私は信仰を持ってきました。اللہ پر, アッラーに、اس کے تمام پیغمبروں پر, 彼のすべての預言者に、彼
彼はすべての彼のすべての預言者すべての預言者預言者 अल्लाह की किताबों पर アッラーの経典に経典に आखिरत के दिन पर 最後の日に最後の日に मैं इकरार करती हूँ 私は唱えます。私は唱えます。私は唱えます。はい कि मौत के बाद 死の後に死の後に अल्लाह ताला アッラーはアラは क़यामत के दिन 審判の日、審判の日 मुर्दों को 死んだ者たちを死んだ者たちを अपनी कुदरत से アッラーの力でアラの力で दोबारा जिंदा करेगा 再び再び蘇らせます。蘇らせます。らせます。 और उनसे そして彼らに、そしたらそうして彼にはい हिसाब व किताब लेगा 生産をします。生産します。 जो लोग 誰でも誰でも अच्छा अमल करेंगे 良いことをした者は、良いことしした者は उनको जन्नत में दाखिल करेगा その人を天国へ入れまそす。の人天国を入れま入れす。ます。 और जो बुरा अमल करेंगे 誰でも悪いことをした人は、誰も悪いことをしては उनको आग में दाखिल करेगा それを地獄の火に入れます。それは地獄に入ります。はい。 मैं ईमान लाती हूँ 私は信仰を持ってきます。私を信仰を持ってます。 अल्लाह के फरिश्तों पर アッラーの天使たちに、アラの兵士たちははい。 उसके अच्छी और बुरी तकदीर पर アッラーの決められた運命、アラははい、決良いことめたも、運命ははい、良いことも悪いことも、良いことも悪いことも मैं अपना पहला मजहब 私は最初の宗教、私の最初の宗教はい、 छोड़ती हूँ 私は最初の宗教をやめます。やめます。はい、 और मैं इस्लाम में 私はイスラムに、私はイスラムに दाखिल होती हूँ 入信します。入信します。 मैं 私は私は वादा करती हूँ 誓います。誓います。 कि 5 वक्त 5回の礼拝、 5回を礼拝、お祈り、はい、 फर्ज नमाज 義務の礼拝、義務の礼拝、 पाबंदी से पढ़ूंगी 必ずやります。必ずやります。はい、 इस्लाम की पर्दे की पाबंदी पर अमल करूंगी イスラムのイスラムのパルダ、例えば肌を隠すことを守ります。はい肩の肌の隠すこと隠すこと隠すことを守ります。 रमजान के रोजे रखूंगी ラマザン断食断食を断食します。をします。はい、 ज़कात फर्ज हुई तो अदा करूंगी 記者を払います。記者を払います。 हज फर्ज हुआ तो अदा करूंगी 巡礼が義務になったら、巡礼が巡礼は義務になったら義務になったらやります。やります。 हर छोटे बड़े गुनाह से बचने की कोशिश करूंगी 小さい罪でも大きい罪でもちっちゃい罪でもはい大きいの罪でも気をつけます。気をつけます。 ए अल्लाह やアッラー、やあら、 तू मेरी तौबा あなたは私の介護を、あなたは私の私の介護は और इस्लाम में दाखिला कबूल फरमा イスラムに入信することをイスラムの入入信信することを、を और मुझे मौत तक इस्लाम पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा 私は完璧に、イスラムに入ることを許しください。そして死ぬまでに、そして死ぬまでにイスラム教徒であることをお願いします。お願いします。 आमीन आमीन।おめでとう。 ファジラというか
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام جو ہے جتنے پچھلے گناہ ہیں جو برائیاں ہیں سب کو ختم کر دیتا ہے. アッラーの預言者様、ムハンマド様がおっしゃいましたね。イスラム教徒になったら、その場でね、過去に行った罪すべてが許されます。今までの悪いこと全部、生まれた赤ちゃんみたいに。 اب ان کو نماز سکھائیں, ٹھیک ہے نا, اثر کی نماز ان پہ فرض ہے ابھی, ٹھیک ہے نا, تو اثر کی نماز لازم ہے, وہ قضا نہ ہونے دیں. で今日から今マシャアライスラム教徒になられたので、今日から1日5回の礼拝が義務になったと先生は言ってますね。でそれは You know English? इसको नहीं आती. ان کو بتائیں 5 وقت نماز پابندی سے پڑھیں. でこの5回の5回のお祈りはもうこれは義務なので、はい。今日から今もうアサルトの礼拝が入りましたので、ちょっとیہ آپ بتا رہے تھے جی جی. میں بتا رہا تھا کہ یہاں پہ جاپانیوں کے اندر جو ہمارے بیسیکلی جو اسلام کے اندر جو چیزیں ہیں جو ہمیں مسلمانوں کو اڈاپٹ کرنی چاہیے, جو ہمارے اندر ہونی چاہیے, وہ سب ان جاپنیز کے اندر ہے. صرف ایک کلمے کی کمی ہے ان کے. باقی الحمدللہ اگر کلمہ پڑھ لیں, میرے ساتھ خود ایکسپیرینس ہوا کہ میں 2009 میں حج کے لیے گیا تو میرے ساتھ ایک جاپنیز تھا, میں مسلم تھا. جس طریقے سے اس نے وہاں پہ عبادت کی ہے تو اس طریقے سے میں کہتا ہوں میں نے حق ادا نہیں کر سکا. وہ آپ کب سے ہیں جاپان میں؟ میں تقریباً 30 سال سے جاپان. 30 سال. پاکستان میں کہاں سے ہیں آپ؟ پاکستان اسلام آباد سے. اچھا. تو وہ میں جیپنیز کو دیکھا جس طریقے سے عبادت کرتے ہیں. ہم لوگ پھر تھک جاتے تھے, وہ بندہ تھکنے والے کہتے ہیں ہمیں. ایک تو ہم لیٹ شامل ہوئے ہاں آپ کے ساتھ, اور جو آپ تو شروع سے بچپن سے سمیٹتے آئے ہو نیکیاں, ہمیں تو پتہ نہیں کہ آگے ہماری زندگی کتنی ہے کتنی ہے. وہ سمجھ چکا تھا تھوڑے ٹائم کے اندر اسلام کو جو ہمارے اندر چیز ہونی چاہیے, ہم اس کو نہیں کر سکے. جی ہمیں تو ورثے میں ملی, ہم اس کی قدر نہیں کرتے. جی. لیکن جو الحمدللہ یہاں پہ نو مسلم ہیں, جو مسلمان ہوئے ہیں, ماشاءاللہ بہت ہی باقی چیزیں تو آلریڈی ان کے اندر تھی. ایمانداری تھی, جھوٹ یہ نہیں بولتے, کسی کے ساتھ دھوکہ بازی یہ نہیں کرتے. وہ کلمہ جب ان کے دیکھیں آپ کی بات کی تائید میں نا ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, صحیح حدیث ہے, خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام. فرمایا جو لوگ اسلام سے پہلے اچھے ہیں اسلام کے بعد بھی وہی زیادہ اچھے ہیں. بے شک بے شک بے شک یعنی عرب میں بھی جو پہلے سے اچھے لوگ تھے نا, جب وہ مسلمان ہوئے ہیں تو اسلام میں بھی وہ بے شک بے شک یعنی بہت آگے گئے ہیں. بالکل اس حدیث کا بالکل. اور جو پہلے دوبارہ یہ حدیث پڑھیں. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیتی خیارکم فی الاسلام. یہ موبائل تم پکڑ لو نا بھائی, تم ادھر جگالی کر رہے ہو کھڑے ہو کر کافی دیر سے. اس کو بند کر دیں, دوبارہ پڑھیں, میں نے ختم کر دیا. تو ادھر کھڑے ہو جاؤ ادھر. ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام. جو زمانہ جاہلیت میں بہتر تھے نا, اسلام میں بھی وہی بہتر ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کافر ہوتے ہیں نا ان میں بھی اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. تو جو ان میں اچھی صفات والے لوگ ہیں جب وہ مسلمان ہوتے ہیں تو وہ مسلمانوں میں بھی آگے اچھے زیادہ اچھے مسلم ہوتے ہیں. تو اس کی ایک یعنی اس حدیث کی مثال جو ہے یہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ جیپنیز ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ حج کیا تو اتنا اچھا حج کیا. بے شک بے شک بالکل. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا ماشاءاللہ دیکھیں ہم لوگ یہاں پہ خود آ کے بہت ساری چیزیں جو ہمیں جو بچپن سے ہمیں چیزیں پتہ تھی, جو سنتے آ رہے تھے, دیکھتے آ رہے ہیں, جو پڑھی ہیں سنی ہیں کتابوں میں, لیکن ہم لوگ اس کو پریکٹیکلی اس پہ ہم عمل نہیں کر سکے. لیکن یہاں پہ آ کے ہمیں کافی اس چیز کا جو ہمیں اس چیز کا احساس ہوا یعنی ان لوگوں سے لے کے. میں کہتا ہوں ہم لوگ پاکستان میں شاید ہو سکتا ہے اس پہ پابندی سے, بھائی جب یہ بول رہے ہیں تو ان کی طرف کرو نا. جب پاکستان میں ہم لوگ تھے شاید ہو سکتا ہے ہم لوگ پاکستان میں اس طریقے سے نماز کی پابندی یا اس چیز کی ہم لوگ روزوں کی پابندی شاید نہیں کرتے ہوں گے. یہاں پہ ہمارے پہ کوئی پریشر نہیں تھا, یہاں پہ کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں, ہم روزے رکھے نہیں رکھے, نماز پڑھے نہیں پڑھے, کوئی سختی نہیں. پاکستان میں تو ہمارے ماں باپ کو تو کرتے زبردستی کرتے تھے, لیکن یہاں پہ الحمدللہ ان لوگوں کو دیکھ کے پھر ہمیں بھی اس چیز کے اندر وہ چیزیں آئی ہیں کہ ہم اب پاکستان میں جاتے ہیں ہم لوگ کچھ قانون کو فالو کرنا, وہ ہمیں کہتے ہیں یار کیا بیوقوفی کر رہے ہیں یار, آپ وہاں پہ آئے تو وہاں بھی رکھو, لیکن ہمارے اندر وہ چیزیں آ چکی ہیں. تو ہم کہتے ہیں وہ بھی انہی سے سیکھی ہوئی ہم نے چیزیں. تو ہمارا کام ہے کہ ہمیں جو ہے نا جو ہمارا اندر اسلام ہے ہم ان کو سکھائیں اصل اسلام کیا ہے.
तो वो हमें इस पे जो है ना, और माशाल्लाह अब जिस तरीके से यहाँ पे मेहनत हो रही है दीन के काम के लिए, जितनी अभी मस्जिद यहाँ पे बन गई है, नमाज का इत्माम होता है, तरावी का इत्माम होता है। पाकिस्तान से हमेशा रमज़ान के अंदर हर इलाके में मस्जिदें फुल होती हैं, इमाम पाकिस्तान से आते हैं, तरावी का इंतज़ाम होता है, यहाँ पे नमाजों का पाबंदी से होता है, और इस वजह से काफ़ी लोग देखा देखी अब इस्लाम की तरफ जो है। और एक असल में एक जो इमेज बना हुआ था हमारा कि यार 9/11 के बाद हम लोग यार मुस्लिम एक ऐसे टेररिस्ट थे, लेकिन उन्होंने देखा। और दूसरा उनको जब ये यहाँ पे 2011 के सुनामी ज़लज़ला है, उस वक्त जो हमारे मुसलमान भाइयों ने जो इनकी मदद की है, वो एक नमूना था, और इन लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया। इवन कि हमारा जो कोई सफ़ीर आता था पाकिस्तान से, जब यहाँ के बादशाह को मिलता था, वो इस चीज़ की तारीफ करते थे कि यार सुनामी पे इन लोगों ने हमारे साथ बहुत ताउन किया पाकिस्तानियों ने खास तौर पे। और हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा इमेज बना उसके बाद, और सब ने बढ़ चढ़ के, बच्चे थे, बूढ़े थे, जो भी, सब ने बढ़ चढ़ के हर चीज़ इनके लिए प्रोवाइड की। हालांकि वो जापानी अपने अपना आगे पीछे हो गए थे, क्योंकि इलाका छोड़ के चले गए थे। जिनके जब मसले थे, मौसम सर्द आया, फिर उनके बाद कंबल वगैरह, लिहाफ वगैरह का मसला था, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ इनको फिर मिल गई। अच्छा, यहाँ पर एक बात बताऊँ, ये तो यही 30 साल से हैं, ये बता रहे हैं कि जब ज़लज़ला आया यहाँ और सुनामी आया तो पाकिस्तानी ने बहुत मदद की, और पाकिस्तान जो सफ़ीर आए थे, अब तो यहाँ की गवर्नमेंट ने उनका ख़ास शुक्रिया अदा किया। तो यहाँ पर जो गैर मुस्लिम मुसलमान होते हैं ना, यहीं के मकामी जैपनीज़ ने मुझे बताया कि उनके लिए बड़ा मसला ये होता है कि वो जब नए नए स्कॉलर्स जो आजकल यूट्यूब पे आ रहे हैं उनको सुनते हैं तो वो हो जाते हैं पागल। उनको लगता है कि यही सही है, बाकी सारी दुनिया में बेवकूफ़ लोग हैं, तो एक अलग ही फ़िरका बनता है फिर उनका। तो फ़िरकावारियत के नाम पे, यानी फ़िरकावारियत ख़त्म करने का लेबल लगा के जो आजकल तहरीकें चल रही हैं ना, सबसे बड़ी फ़िरकावारियत के ज़िम्मेदार वो हैं। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि आप यहाँ पर तबलीगी जमात से रिश्ता मजबूत करें। तबलीग में जाएंगे, ये आपको नमाज रोज़ा सिखाएंगे, इधर उधर नहीं जाने देंगे आपको। इधर उधर सुनेंगे ना आप लोगों को, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो कितने अच्छे लेबल लगा रहे हो कुरान और सुन्नत के, वो एक इख्तलाफ की आग में झोंक रहा है आपको, जहन्नम की आग में झोंक रहा है वो। यहाँ जैपनीज जो मुसलमान हुए उनमें मुनकिरीन हदीस हैं, और जैपनीज जो मुसलमान हुए उनमें गामदियत वाले लोग हैं जो मानते ही नहीं किसी चीज़ को। यानी नए नए स्कॉलर जो आ रहे हैं, वो जो कुरान और सुन्नत का लेबल लगा के ना आपको जमहूर उम्मत से हटा रहे हैं, जमहूर उम्मत से। उन्होंने यहाँ पर फिरकावारियत ख़त्म नहीं की है, बल्कि जो नए मुसलमान होने वाले लोग हैं ना, उनके लिए एक अजाब खड़ा कर दिया है। और वो परेशान होते हैं कि यार ये क्या करना है हमने, कौन सा, किस फ़िक़ा में जाना है, किस फ़िरक़े में जाना है। और हर आदमी अपना बंजन बेच रहा है कि मैं कुरान हदीस पेश कर रहा हूँ। इसलिए मैं इस बात की दावत देता हूँ कि ये जो हमारे कदीम फ़ुक़हा हैं, जो हमारे फ़िक़ा मुदव्वन हो चुका है, जो सदियों से चला आ रहा है, उन्हीं में से किसी को फॉलो करें आप और बाकियों को ठीक समझें। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है, वरना हर शख्स कुरान हदीस के नाम पे मंजन बेच रहा है। तो हर आदमी का अपना कुरान और हदीस है। तो जब मैंने यहाँ देखा ना, यहाँ के मकामी लोगों ने बताया कि जो जैपनीज मुसलमान होते हैं, फिर वो स्कॉलर्स को सुनते हैं, कोई क्या बन रहा है, कोई क्या बन रहा है, कोई क्या बन रहा है, तो इतना अफसोस होता है कि अल्लाह ने उसको गुमराही से निकाल के हिदायत दी और आपने उसको फिर कंफ्यूजन में डाल दिया दोबारा। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ भाई, यहाँ पर मेरे राय में, मैं कोई आलिमुल गैब नहीं हूँ, लेकिन मेरी राय में तबलीगी जमात इज़ द बेस्ट। तबलीग में निकलेंगे, मैं यहाँ गैर मुस्लिम जो मुसलमान होते हैं उनको भी कहता हूँ तबलीग से ताल्लुक़ मजबूत करो, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, जो इस्लाम के बेसिक हैं। इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको रूहानियत मिलेगी। अदरवाइज़ जो नए नए स्कॉलर्स आ रहे हैं, जो यूट्यूब ने पागल बना दिया दुनिया को, तो उनको सुनने से आपको कन्फ्यूजन कम नहीं होगी, आपकी कन्फ्यूजन बढ़ेगी। तो ये हमें यहाँ नज़र आ रहा है, जो जैपनीज़ मुसलमान हुए हैं ना, उनका बेड़ा गर्क हुआ हुआ यहाँ पे, और पढ़ के आए वो हमारी यूनिवर्सिटियों से ही, कोई मदीना यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया, कोई अज़हर यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया, उनमें भी मेजॉरिटी पागल हो चुकी है। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं एक फ़िक़ा की पाबंदी फ़रोई मसाइल में ज़रूरी है। अक़ाइद तो कुरान और सुन्नत ने 2 और 2 4 की तरह वाज़ेह कर दी है। इख्तलाफी मसाइल में कहा जाता है कि एक फ़िक़ा की पाबंदी करें, दूसरे को ठीक समझे। जैसे मलेशिया में फ़िक़ा शाफ़ी है, और सऊदी अरब में फ़िक़ा हम्बली है मेजॉरिटी जो है, और इंडोनेशिया में फ़िक़ा शाफ़ी है,
اور افریقہ میں فقہ مالکیہ ہے، اور بر صغیر کے بیشتر علاقوں میں افغانستان اور آگے اس میں فقہ حنفی ہے. یہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. پہلے بھی لوگ مسلمان ہوتے تھے، انہی میں سے کسی ایک کو فالو کرتے تھے، دوسرے کو برا بلا نہیں کہتے تھے. اسی طرح سے ہمیشہ سے چلتے چلے آئے. یہ پٹے بازیاں نہیں تھی جو اب ہو رہی ہیں. اب جو ہے نا ہر آدمی کہہ رہا ہے نہیں یہ سب منجن بیچ رہے تھے. یہ جتنے لوگ تھے حنفی، شافی، امام مالک، امام محمد، بڑے بڑے اسکالر، یہ سارے ہم نے قرآن حدیث کو سمجھا ہے. ہر آدمی کا اپنا قرآن و حدیث ہے جس پہ وہ لوگوں کو بلا رہے ہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی جنتی ہوں، باقی سارے جہنمی. یا مجھے مقامی جیپنیز نے بتایا کہ جو جیپنیز مسلمان ہوئے ہیں نا، وہ جب چند اسکالرس کو سنتے ہیں تو کفر کے فتوے تک لگا رہے ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے یہ 4 آدمی ٹھیک ہے، باقی سارے جہنم میں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو تبلیغ جماعت میں ایک شاید آپ بھی اس سے اتفاق کریں کہ یہ تو وہاں کے پرانے ہیں کہ تبلیغ جماعت میں جو ایک طریقہ چل رہا ہے نا کہ بھائی ان مسائل کو چھیڑنا نہیں، سیدھا آپ نماز پہ آئیں اور آپ رمضان کے روزے رکھیں، خواتین کو پردہ کراتے ہیں. جو خواتین کی جماعتیں چلتی ہیں ان میں ان کو ایک حیا سکھائی جاتی ہے، پردہ سکھایا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے. دنیا میں کہیں بھی ٹریولنگ ہو نا، وہاں غیر مسلم کے لیے بڑا مسئلہ ہے کہ یار میں کس اسکالر کم وقت کو میں جا کے سنوں. ٹھیک ہے نا، ہر آدمی کا اپنا ایک قرآن و حدیث ہے، اور لیبل سب نے لگائے ہوئے ہیں، حوالے سب کے پاس ہیں. تو یہ باقی جو امت صدیوں سے چلتی آ رہی ہے نا، علماء صلح کی، ان کو کہتے ہیں سارے گھاس کھا رہے تھے، یہ سارے گھاس کھاتے آئے ہیں، یہ بے وقوف تھے سارے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. تو یہ فرقواریت کا لیبل لگاتے ہیں کہ ہم فرقواریت ختم کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک نفرتوں کی آگ میں جھونک رہے ہیں لوگوں کو. تو آپ لوگ نے جو یہاں مسلمان رہتے ہیں، میں نے ان میں محبت دیکھی ہے، اتفاق اتحاد دیکھا ہے. آپ لوگ اپنے اندر ایسے جراثیم کو داخل نہ ہونے دیں، اس سے بچا کے رکھیں. کوئی اور سیاسی اختلاف میں بھی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سیاسی اختلاف میں بھائی کوئی مسلم لیگی ہے، کوئی پی ٹی آئی کا ہے، کوئی پیپلز پارٹی کا ہے، آپ اس کو سینے سے لگائیں، اس کو بولے بھائی ٹھیک ہے ہر آدمی ایک جماعت کو. یہاں چونکہ ہیں بہت کچھ مسلم لیگ کے ہیں، وہ پی ٹی آئی کو سننا پسند نہیں کرتے، وہ پی ٹی آئی کے ہیں، وہ جے یو آئی کا سننا پسند. بھائی چھوڑو اپنے اختلافات یار، یہاں اتحاد محبت سے رہیں. یہاں آپ لوگ ایک کلمہ گو ہیں. چھوٹی سی کمیٹی ہے یہاں پہ پورے جاپان کے اندر. ابھی شاید جو ہے نا 20,000 لوگ پاکستانی ہوں گے بھی. ٹھیک ہے نا، آج سے تقریباً 10 سے 12 سال پہلے تک تو 8 سے 9,000 پاکستانی تھے یہاں پہ. بہت کم کمیٹی یہاں پہ. اس کے باوجود اگر ہم لوگ یہاں پہ سیاستیں لے کے بیٹھ جائیں، فقہ بندیاں لے کے بیٹھ جائیں، تو ہم لوگ یہاں پہ کریں گے کیا؟ جو لوگ یہاں پہ مسلمان ہوئے ہیں تو وہ لوگ کہتے تھے یار اب بتائیں ہم کون سے مسلمان ہیں. جی بھائی اب ان کو کون سی ٹرانسلیٹ کر کے دیں گے کون سے مسلمان کے. مسلمان کی کتنی قسمیں ہیں؟ بھائی ایک مسلمان ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو لے کے جیسے آپ نے بات کی ہے یہاں پہ، اس کو ہر بندہ اپنا منجن بیچنے کے چکر میں وہ نیا ایک مسلمان ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے نماز کی طرف، اس کو دین کی جو اہم رکن ان کی طرف لے کے آنا ہے. وہ پہلے ہی بیچارہ ایک نیا ہے مسلمان، اس کو پہلے ہی ہم لوگ اتنا اس کے لیے پہاڑ کھڑا کر دیتے ہیں، وہ تو کنفیوز ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یار اس سے اچھا تو میں مسلم ہی ٹھیک تھا. بھائی اگر آپ بولتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا، چوری نہیں کرنی، یہ نہیں کرنا، یہ تو میں پہلے ہی نہیں کر رہا تھا. جی جی. تو بھائی کس چیز کا؟ بھائی آپ نے اس مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھنی، وہ فلاں کی مسجد ہے. بھائی تو بھائی مجھے مسلمان کس لیے کیا بھائی؟ بتاؤ نا اب. ٹھیک ہے نا، اگر اب آپ نے کہہ رہے ہو کلمہ پڑھ لیا تو وہ بھی کلمہ ہی پڑھ رہا ہے، تو آپ مجھے کہہ رہے ہو اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنی. بھائی تو کیوں نہیں نماز پڑھنی؟ بھائی کیا وہاں پہ نماز نہیں ہوتی؟ وہ کسی اور کی پوجا کرتے ہیں، نماز کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں وہاں پہ؟ آپ مجھے بول رہے ہیں آپ یہ چیز کا. تو یہ چیزیں ہم لوگ اس کو کیا پھر دیں گے؟ ہم لوگوں نے خود اپنا جو ہے نا 1.5 گز کی مسجد بنا کے اس پہ وہ کر کے بیٹھ گئے ہم لوگ. بھائی یہ چیز ختم ہونی چاہیے. کم از کم یہ ہمیں یہاں پہ رہ کے اس چیز کو جو ہے نا نہیں کرنا چاہیے کہ یار ہم لوگ جو ہے نا مسلمان ہیں، مسلم کیا ہے تو اس کو مسلمان بن کے ہم دکھائیں. آج الحمدللہ یہ آپ کو بتایا کہ 2011 کے بعد، سونامی زلزلے کے بعد جاپان کے اندر، پہلے آپ کو بتایا آج سے 25-30 سال پہلے ایک چینواری کی مسجد یا ٹوکیو مسجد ہوتی تھی، 1-2 مسجدیں ہمیں جاپان میں نظر آتی تھی. اب الحمدللہ جاپان نے پارکنگ ایریا کے اندر نماز کی جگہ بنا دی ہیں. ٹھیک ہے، ایئرپورٹوں کے اندر انہوں نے جگہ بنا کے دے دی ہے ہمیں نماز کے لیے، انٹرنیشنل ایئرپورٹوں کے اندر. اور جو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے ہم لوگ کہ یار یہاں پہ جاپان بھی ایسا سین ہوگا. پھر اس کے بعد ہم لوگ کے جو گاڑیوں کے آکشن ہوتے ہیں وہاں پہ تقریباً بڑے جتنے آکشن ہیں وہاں پہ انہوں نے ہمیں، آکشن والوں نے اپنی طرف سے مسجد کی ہمیں جب نماز کے لیے جگہ دی. اگر ہم لوگ وہاں پہ پھر جا کے اس قسم کے معاملات کرنا شروع کر دیں تو وہ کیا اثر دیں گے؟ وہ کہیں گے تم مسلمان ہو، نماز پڑھتے نماز پڑھو یار. ابھی میں آپ کو بتاؤں، راستے میں ہم آ رہے تھے تو وضو کرنا تھا، تو میں نے کہا، بعض ساتھیوں سے پوچھا بیسن پہ وضو کر سکتے ہیں؟ تو کچھ نے کہا کر سکتے ہیں، یہاں کے مقامی نے کہا کہ نہیں،
बेसन पे वुजू अलाउ नहीं, क्योंकि पाँव धोने पड़ेंगे आपको, ये बदनामी का जरिया। तो मैंने कहा मैं यहाँ नहीं करूंगा, जहाँ अलाउ है वहां करूँ। तो हम वॉशरूम में जाके हमने वुजू किया। तो ये मुसलमानों को ना यहाँ इलीगल काम नहीं करना चाहिए ऐसा, क्योंकि वॉशरूम में जब आप पाँव वो बेसन पे पाँव धोएंगे तो पानी सारा नीचे गिरेगा, गंदगी होगी। तो इन्होंने आपको नमाज से नहीं रोका है, तो ये आपको तमीज सिखा रहे हैं कि भाई तमीज से काम कर लो ताकि सफाई सुथराई भी रहे। तो इसका हम यहाँ पाकिस्तानियों को, इंडियन को और बांग्लादेश के जो लोग हैं, जो मुस्लिम्स हैं, क्योंकि ज्यादातर मसला यही है, 3 कंट्री में ही है, तो इनको लॉ का ख्याल करना चाहिए। मुझे सब में एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। जब हम पहले दिन आप तशरीफ लाए और एयरपोर्ट के पार्किंग में हमने नमाज पढ़ी, मगरिब की नमाज पढ़ी जी, तो हमारे एक दोस्त हैं हाफिज मेहरशम साहब, मुस्लिम लीग से काफ़ी दीन सी लगाव भी है उनका, उन्होंने मेरे टिकटॉक की आपकी वीडियो पे कमेंट किया कि पार्किंग में बगैर इजाज़त की नमाज नहीं हो सकती, आप वहाँ पे क्यों नमाज। अच्छा, तो क्या ये अब लॉ का तो आपको पता है, अगर इजाजत नहीं है तो फिर नहीं पढ़नी चाहिए थी वहाँ पे। कुछ कहते नहीं, हम नमाज पढ़ते, किसी पुलिस ने तो कहा नहीं कि आप ना पढ़ें। बस ये तो फिर आप ज्यादा अच्छा समझते हैं ना। मेरा तो मकसद है कि कोई ऐसा काम ना किया जाए, ऐसा काम जो इलीगल हो, जहाँ पे जिससे इन लोगों लोगों को ना पड़े, तकलीफ हो। जी, वो ना पड़े, वो ना पड़े। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। वही बात जो कर चले रहे जी। हैं कि जो डिस्टर्बिंग होगी, असूल की खिलाफवर्जी होगी। अब देखिए हम लोग अक्सर क्या होता है, मैं अक्सर दोस्तों के नमाज के लिए लोग जा रहे हैं, जुम्मे की नमाज है, हम घर से लेट निकले, इशारा तोड़ते हुए जा रहे हैं, कानून की वायलेशन कर रहे हैं, आया कि वो हमारी नमाज होगी। हम लोग जो नमाज के लिए कानून तोड़ रहे हैं, हरकत ऐसी कर रहे हैं, तो कैसे हमारी नमाज होगी? भाई 10 मिनट पहले आप निकले, आराम सुकून चले, इसलिए कहा कि मस्जिद में आप जमात खड़ी भी भागे हमारे, आराम सुकून से चले। तो हम लोग जो है ऐसे गिरी टाइम पे जाके वो जाके नमाज के लिए जाना, हमने तो इशारे तोड़ते हुए जा रहे हैं, और जाके फिर क्या करते हैं, मस्जिद नमाज खड़ी हुई है यार, नमाज निकल जाएगी, नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी, दूसरे लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। ये चाय दूसरी चाय लोगों को मैं बता दूं, मैं बेकरी आइटम बिल्कुल नहीं खाता। आज इसलिए खा रहा हूँ कि सुबह नाश्ता किया था, रात का खाना जल्दी है, शदीद भूख लग रही है, इसलिए एक आधा केक रस मैंने खाया। मुफ्ती साहब, असल में राजा साहब ने बात की, हमारी अपनी कमी ये है कि हम उलमा के साथ को मोहब्बत करते हैं जो आए, लेकिन हम उसको ले आने में कोशिश नहीं करते। जिस तरह ये राजा भाई 30 साल से बस और चाहिए। जिस तरह राजा भाई 30 साल से है, मैं 20 साल से हूँ, ये 15 साल से है, अगर हम अपने उलमा को ले आते हर 3 महीने बाद या 4 महीने बाद, तो ये मसले जो बन रही है फिर नहीं होगा। ये देखें, अभी पेशावर से मौलाना तैयब साहब को लेकर आए ना, 3 महीने उन्होंने यहाँ मेहनत की है, अकोड़ा फटक से फारिग हैं वो। यहाँ बच्चों को माशाल्लाह 40 हदीसें ज़बानी याद करवाई उन्होंने, कुरान तजवीज़ से पढ़ाया, और बच्चों को नाते भी याद करवाई उर्दू में। पठान बच्चों को जिनको उर्दू आती नहीं है, इतनी प्यारी प्यारी नातें पढ़ रहे हैं। इसको जो है ना बिल्कुल आते ने कुरान, इसको कुरान सिखाया, इसको कुरान सिखाया, जेंटलमैन। इसको उर्दू भी बहुत कम आती है। ये बच्ची अभी नज़म सुनाएंगी, ये मेरे को पठान बच्ची है, मेड इन जापान है ये। हस्बी रब्बी जल्ल, शाबाश, अभी आप सुना रही थी ना, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, शाबाश शाबाश। शब्द शुरू अभी गाड़ी में सुना रही थी इतना। ये मुफ्ती साहब खफा की, मुफ्ती साहब खफा कीगी। खदीफ ने बोली सर, शाम उठो लगा बोल, शुरू हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरे सदके में आकाश जहां को दीन मिला, दीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोला उमर, अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी, मेरी आने से पहले का छुप के पढ़ती थी, बहन से जब कुरान पढ़ा, उनके कलाम पाक खुदा, दिल का उमर का बोले उठा ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा
Muhammad sallallahu la ilaha illallah. जिंदाबाद नुमसदे इसना नुमसदे नुमसरी सिदरा नंदे माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह मेरी छोटी कितने बच्ची साल का की नाम बेटा? भी सिदरा है कितने साल की हो? ये 5 साल 5 साल की माशाल्लाह। इसको तो जापानीज आती होगी ना नहीं स्कूल में भी अभी एडमिशन 4 महीने है 4 महीने बाद एडमिशन होगा एडमिशन। वेल 6 साल के बच्चे का एडमिशन होता है तो 60 रुपए माशाल्लाह। जिंदाबाद पैसे बच्चे क्यों अच्छे के अच्छो मालूम क्या चीज चलें जी अच्छा मुफ्ती साहब यही बात अगर कर दिया जाए कि हम ये सारी कम्युनिटी वाले भी बैठे हुए हैं कि हर 1 महीने बाद हर इलाके वाला एक एक आलिम को बुला ले तो हमारे जापान में एक लेकिन फिजा सबसे बन पहले आप यहाँ दीनी मदरसा बनाएं जिसमें बच्चों को कुरान की तजवीद यानी मदरसे तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन इसको ज़्यादा फोकस करें अभी हमारे हानियों में अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात ने भी फरमा दी और हमारे तैयब रहमान साहब ने भी यही बात रखी थी और हमारी कोशिश है कि तकरीबन हमारे इलाके में फैमिली हजरात वाले जो है वो नज़दीक जो है जहाँ हमारी मस्तूरात की तालीम होती है 20-15 इकट्ठे हो जाते हैं तो इंशाल्लाह मदरसे की भी मस्तूरात की भी कोशिश है और बच्चों के लिए भी मदरसे में कोशिश शुरू है इंशाल्लाह। इरशाद भाई के साथ बात हुई है। अब देखें ना जैसे ये खातून मुसलमान हुई हैं अब अगर कोई मदरसा होगा तो इनको आगे समझ में आएगा ना करने के लिए इनको जो हाँ इनको कोई तालीम तो मिलेगी ना कौन बनना इनको कौन सिखाएगा इस्लाम खाली कलमा पढ़ा के तो कलमा पढ़ा के छोड़ दिया वो चीज़ें जो है ना वो नमाज कौन सिखाएगा आगे मसाइल हैं ये कभी हमारे पास पहले से जो है ना अभी कम अज कम अभी एक काम तो सॉरी बात काट रहा हूँ तस्हील बहश्ती ज़ेवर के नाम से किताब छपी है जामिया रोशनी बहुत मुख्तसर है आसान है और जो उसमें बेसिक चीज़ें हैं बेसिक अकीदे इस्लाम के उसमें कोई इख्तलाफ नहीं है वो बेसिक अकीदे इस्लाम कोई इख्तलाफी अकीदा नहीं है उसमें बेसिक इस्लाम के अकीदे अल्लाह की तौहीद और रिसालत और ख़त्म नबूवत और ये सब चीज़ें जो बेसिक चीज़ें इस्लाम उसके बाद मसाइल हैं वो लिखी ख़वातीन के लिए गई है उसका अगर आप यहाँ की मकामी ज़बान में तर्जुमा करवाएं और उसको छापें तो जो नौ मुस्लिम लोग हैं ना उनको कम अज़ कम मोटे मोटे मसाइल नमाज के और क्या आ जाएंगे जी इंशाल्लाह सही है मैं भिजवाता हूँ यहाँ के ही किसी आलिम से तर्जुमा होगा तो फिर फायदा होगा मुफ्ती जाकर सबसे इंशाल्लाह कराएंगे जी जापानीज लैंग्वेज जी काफ़ी बुक्स ऐसी छपी हुई हैं जो मुख्तलिफ मस्जिदों में यहाँ पे हैं जापानी ज़बान में भी इंग्लिश में भी है तो बच्चों के लिए भी है अलहमदुलिल्लाह उस पर जो है ना काफ़ी अब मतलब बहुत काम हो रहा है यहाँ पे पहले की बता रहा हूँ कि पहले तो बिल्कुल अंधेरा था यहाँ पे और अलहमदुलिल्लाह जो है ना जापानीज को भी पता है हम लोग किसी जगह पे बाहर नमाज पढ़नी होती है किसी पार्क में या सर्विस में नमाज पढ़ते हैं उनको पता है यार नमाज पढ़ना है इवन कि जापानीज को पता है कि साल के बाद कहते हैं कि आपकी जो है ना रमज़ान कब आ रहा है जी जी पहले उनको ये पता था रमज़ान को फिर अभी उनको किसी जापानीज का हम लोग बैठे हुए उनको पता है रमज़ान है वो आपको कॉफ़ी या चाय पेश नहीं करेगी उनको पता है रमज़ान का टाइम इनको इतनी लाइन दे देंगे कितनी दूर से थोड़ी रिकॉर्ड होगा बंद कर दो चलें जी अल्लाह ताला इस खातून ने इस्लाम कबूल किया माशाल्लाह अल्लाह देखो इस काफ कितना अच्छा लगता है ख़वातीन पे हाँ? कितनी एक रूहानियत पैदा होती है जी जी बिल्कुल पर्दे की में एक अल्लाह ने एक अलग सी रूहानियत रखी है अब ये इनको सिखाएंगे इंशाल्लाह ये जैपनीज़ हैं वो सिखाएंगे इनको इस्लाम पूरा डिटेल दे दिया उन्होंने अपना कोई खातून हो ना आलिमा हो जो जिनके पास उनके हवाले कर दें तो ज़्यादा अच्छा बल्कि यहाँ ख़वातीन के मदारिस भी खोले मैं समझता हूँ बिल्कुल होने चाहिए ये देखें आप लोग की जिम्मेदारी है क्योंकि आप लोग यहाँ रहते हैं ये अब आपकी जिम्मेदारी और ये जो आगे दीन फैलेगा वो सब आपके नस्लों के लिए सदका जारिया बनेगा आप शायद अभी आपका इत्तेफाक नहीं हुआ ओसाका में मस्जिद है पुरानी मस्जिद है जी वो आज से तकरीबन 100 साल पहले जी मस्जिद बनी थी वो मस्जिद 1938 में तो उस वक्त भी कौन थे बिजनेसमैन आए थे इंडियन पाकिस्तानी मुसलमान कुछ आए हुए थे जी उन्होंने बनाई वो मस्जिद वो तो खैर चले गए और मस्जिद कायम है उस मस्जिद का वाक़या ऐसा था कि उस इलाके में जल्जला आया था पूरा इलाका खत्म हो गया था बीच में सिर्फ वो मस्जिद खड़ी उसकी मस्जिद का गवर्नमेंट ऑफ जापान ने जो है उसके जावेद चौधरी ने भी जिसका अपने क्लिप में जिक्र किया ना अगर आपके पास टाइम हुआ तो मैं तो कहूँगा आपको अगर जी ठीक है इंशाल्लाह चक्कर लगाएंगे